ચોટીલા ચામુંડા માતાજીના મંદિરે ડુંગર પરિક્રમાનો પ્રારંભ થયો છે। ચૈત્રી નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા। મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ મા ચામુંડાના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી। પ્રશાસને યાત્રિકોની સુરક્ષા માટે તમામ વ્યવસ્થા કરી છે। પોલીસે ડુંગર તળેટી વિસ્તારમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ ગોઠવ્યો। तो भक्तों मां चामुंडाना आशीर्वाद लीधा छे। जे परिक्रमा छे ते परिक्रमानी शुरुआत थई अने प्रथम दिवसे ज मोटी संख्यामां जे भक्तो हता ते भक्तो पहोंच्या हता अने माताजीना दर्शन करी धन्यता अनुभवी हती। आ साथे ज जे पोलीसनो बंदोबस्त छे ते पण खड़की देवामां आव्यो। चैत्री नवरात्रिना प्रारंभे अंबाजीमां पण मोटी संख्यामां भक्तो उमट्या। भटजी महाराज द्वारा सवारे 9:15 घट स्थापन करवामां आव्युं। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलना धर्मपत्नी घट स्थापननी पूजा समय उपस्थित रह्या हता अने आ घट स्थापन समय भक्तो शिस्तबद्ध कतारमां उभा रही आ अलौकिक पलना साक्षी बन्या। आ साथे ज मंदिर परिसर बोल माड़ी अंबे जय जय अंबेना नादथी गूंजी उठ्युं हतुं। ज्यारे नवरात्रि दरमियान लाखोनी संख्यामां भक्तो मां अंबाना चरणोमां शीश झुकावशे।